60 লক্ষ ভোট লজিস্টিক্যাল ডিসক্রিপেন্সিতে কেটেছিল। আমি রাস্তা থেকে শুরু করে সুপ্রিম কোর্টে চলে গিয়েছিলাম, 32 লক্ষ মানুষের নাম ভোটার লিস্টে তুলে দিয়েছি। আবার বাদ বাকিটাও আমরা চেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছি যাতে আগামী দিন তারা ভোটাধিকার পায়। কারণ তা না হলে এখন বলছে ডিলিমিটেশন করবে, এরপরে এনআরসি করবে, এরপরে আপনাদের ঘাট ধাক্কা দিয়ে তাড়িয়ে দেবে। बहन और भाइयों, 2017 के पहले उत्तर प्रदेश में भी ऐसे इससे भी खराब सरकार थी। आज उत्तर प्रदेश में न कर्फ्यू है न दंगा है, आज उत्तर प्रदेश में सब चंगा है। माफिया और टेरर के ऊपर यूपी का बुलडोजर कैसे चलता है आपने देखा होगा, धड़धड़ा के चलता है। ये जो बुलडोजर खड़े हैं ना, ये बुलडोजर सड़क ही नहीं बनाता है, माफिया की पसली को भी तोड़ता है, खूब तोड़ता है। बेटी और बहन की इज्जत पर हाथ डालने वाले गुंडे के पसली को मचल डालता है ये बुलडोजर। কালকেই বলে গেছে উত্তরপ্রদেশের মুখ্যমন্ত্রী মহাশয় যে উত্তরপ্রদেশের মতো এখানে বুলডোজার চলবে। মানেটা কি? আমি বুলডোজারে বিশ্বাস করি না, আমি মনুষ্যত্বে বিশ্বাস করি, ভালোবাসায় বিশ্বাস করি, মানবিকতায় বিশ্বাস করি। আমার ধর্মের নাম মানব ধর্ম। আমি সাম্প্রদায়িক রাজনীতি করি না। আমি হিন্দু, মুসলমান, শিখ, খ্রিস্টান, তপশিলি, আদিবাসী সবাইকে নিয়ে চলি।